কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ গতকাল ব্যারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের কাছে স্বামীজির একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। এরপর তিনি মিশনের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বামীজির আদর্শকে পাথেয় করে দেশকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। मेरा सौभाग्य रहा कि रामकृष्ण विवेकानंद मिशन में युग पुरुष जिनकी प्रेरणा से पूरा देश आगे बढ़ रहा है, स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण करने का है। और यह स्थल बहुत पवित्र स्थल है जहां से लगभग 20,000 ऐसे बच्चे जो संस्कारी होकर देश के लिए, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के लिए आगे बढ़ रहे हैं।